Jina naitwa Catherine Njeri Kibe. Niko kwa kikundi naitwa Samarad ndani ya Women with Purpose. Nafanya biashara ya kuuza mtumba. Hadi ilitufundisha tukileta mzigo venye tunaweka, venye tunaandika zenye zimeingia na tukiuza zenye zimetoka. Sasa una balance yenye imeingia na yenye imetoka na venye umeuza, na kuuza kwa kila siku una record. Ndio unaelewa biashara yako inaendelea aje. Tulifundishwa hiyo digital keeping na jaribu kuweka juu. Hiyo ya simu inasaidia kushinda ile ya vitabu juu unakuwa na vitabu mingi. Ninauzia Kitengela town. Nauza kama night dress, pajama, boxer, panty, biker, kamisi, short, gown na swimming costume. Mbeleni nilikuwa nauza tu moja, customer wa kukuja ananunua, lakini sikuwa najua mambo ya mtandao. Hadi nilikutana nayo kupitia hiyo kikundi yetu ya Samarad. Wenye walikuwa wa Samarad kitambo walikuwa wa Hard na mimi nilijoin katikati. Kupitia Hard ilitupeleka kusoma masomo ya kuuza nguo za mtumba. Hard walinifundisha kuhusu mtandao, venye nitatumia mtandao niweze kuuza zaidi ya venye nilikuwa nauza mbeleni. Sasa hii mimi nauzanga kwa TikTok na ninauzanga kwa Facebook. Na pia hata kwa WhatsApp yenye nilikuwa naweka mbeleni, walinifundisha kutuma picha safi zaidi ya venye nilikuwa natuma mbeleni. Kama hiyo kuuza na TikTok, hata haihitaji ati ushinde kufungua kwa duka. Unaweza uza hata ukiwa kwa nyumba na upate customer na upate pesa. Kitu ingine hautakopesha. Utauza cash kwa cash. Kwa hivyo si watu wenu, si marafiki wa karibu. Kwa hivyo hakuna kukopa. Sisi wa mama sana tunakuanga na mambo ya kutoa pesa zetu zinaenda kwa chama. Unatoa pesa inaenda kwa chama, badala ungeendea mzigo uuze kwa TikTok, ungepata faida kuliko kutoa ile pesa kutoa kwa chama. Lakini sisi tulikuwa tunafanya biashara hiyo ya kawaida, hivyo tulikuwa tunajua. Lakini tangu tuende hiyo mafundisho na tuanze kuuza TikTok, tuliona mabadiliko sababu hawakopi. Wanalipa cash, unawapatia mzigo, mnaachana. Watu wa Hard wamenisaidia. Mimi tangu nikutane na wao nimesaidika. Juu sasa nauza kuliko venye nilikuwa nauza. Nikaelewa kwingine kupanga stock yangu. Nikaelewa kuongelesha customer ni muhimu. Juu mbeleni customer angekupata na mamood, umuongelesha na hiyo mamood. Lakini kupitia wao walitufundisha kuongelesha customer vizuri, kuwa wasafi kazini, kupanga kazi vizuri. Tumeona mabadiliko kupitia Hard.